mek papat ya? Loh, kopi ini mek papat ya? Tiba carry kopi nih, gosok. Iki kayak pasir. Ah, umum guys, ayo ngopi bro. Ini tadai. Mosok loro tadi iki. Tadi kok cai robo. Gelasnya nyonyor, guys. Bener aku gitu. Gelasnya kunteng langsung ya. Bener dawet ya. Kok nak maju paiku. Ngopi, guys. Gaplek gelasku kayak sloki ya. Antena hati sebagai udah kopi, guys. Seperti ini